المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمو جالتمو بوليوانكية بكجرتن هندتي نقيا في رحمة ربي سنيفوا درسي خينا يسيتهانو أكما برمي كسينا كبجمع نبي كينا صلى الله عليه وسلم اتفقنا يجال كتا تقفى دربكي ستي إمال نبي صلى الله عليه وسلم قال مدينة المنورة تاسن إرهي دبن قريش نبي محمد صلى الله عليه وسلم في أكما صاحب إساني أبو بكر الصديق نمني جرى إساني تفتك هدو إساني اللي في ديفي badhaasa galan gana argata waan jedhamu keette garuu barbaacha akka jalqabdee dubbannee dhaabnee jechaana. Har'aan tana imala isaanii waan karaa irratti isaan mudatee fi akkuma san ammoo gahiinsa isaanii ka isaan Madiinaa gahan irraa ilaalla jechaana. Osoo isaan karaa isaanii deemaa jiranii nama sadi tahanii isaanii Abu Bakrin Siddiq radiyallahu anhu akkuma san ammoo كائمال إسان ديمسسو نمتج عبد الله بن وريقط جرمو كحالان كرابي خاته كرادو إسادا كما سنما منما فلتني نما خنا كريفتني نما خنا ولين ديمات ونني جتشا إمال إساني خنا خيست أكما سن وصم ديمتش خنا الرجرانوه سراقا علم مالكين ولترفاني جتشانا سراقا كوني فتونا جما كيس جرا براسا خنا أرغت جوراف براسا قريشا كيت خنا أرغت جوراف akkaan futunaadha jechaadha. Yogguu isaan dhaqqabee garuu isaan dabarsuu hin dandeenye haa taatuuti badhaasa barbaachaa ture. Nama isaan barbaachaa ture booda sanii nama isaaniif tumsu ta'eetiin deebi'ee jechaadha. Waliigalteen jidduu nabiyyiitiif sallallahu alaihi wasallam Suraaqaa taasifame. Kanaan Suraaqaan ka dura isaan barbaachaa ture akkuma san booda sanii isaan katisu ta'ee gara dahoo isaatti deebi'ee jechaadha. Booduma argee irra gaheehu garuu itti gahuu hin dandeenye booda itti gahuu dadhabuu isaa baree booda waliigaltee taasisan. Nabiin Rabbi illee nagaaf rammanni isaan irra haa jiraatu maal jedhaniin yaa Suraaqaa ilma Maalik jedhaniin jechaadha. Maal sitti fakkaata oduu uffannaa siwaaree Kisraa kasi uffisu ta'e hoo badhaasa kana kasi badhaasu ta'e maal sitti fakkaata jennaan waan kana naa mallatteessi jedhee waliigaltee kana fudhatee deebi'ee jechaadha Suraaqaan. Nabiin Rabbii nagaaf rammanni isaan irra haa jiraatu imala isaanii itti fufanii jechaadha. Guyyaa Ithniinaa guyyaa 12ffaa baatii Rabi'al Awwal keessa gahan. ونزل صلى الله عليه وسلم يقوى تشغهني جراني بوهني غوسا بني عمرو بن عوف جنم تبربوان وأقام في قباء بكتو قباء كان اللي هنگا قويا كرافوري تراني جتشار يقوم كان مسجد كان هنديسا لابني جتشار مسجد قباء كان هنديسا لابني جتشار ثم صار صلى الله عليه وسلم بودا قويا كرافوري كدشاني خنا بودا اللي قويا كرافوري بودا اللي imala isaanii ka gara Madiinaadhaa itti fufanii jechaadha. Isaanii fi saahibni isaallee akkuma kana yogguu Madiinaa seenan imala isaanii kana keessatti ganda kamuurra yoo gayan gandi kamnuuhu isaan haalaan simannaa awwaa taasisuuf irraa kan ka'e nu bira bu'iyaa ergamaa rabbii jedha. Isaan karaa irratti qabaa turanii jecha gaala isaanii qabaa turan wahuwa yaquul nabiin rabbii nagaaf rahmanni isaan irraa haa jiraatu kan jedhu ta'e دعوها فإنها مأمورة إسيتنا ديسا إسين أججمتودا أجج ربيتين ديمتي بك إسين قبت قبتا جراني قال إساني تانا فانا كان ديمان تريچار قالت تيلين ديمتي إيسا جيتي بك مسجد إساني كارتا كنا يوغو جيتي قالت تيلا چتي چقل فتي چيسته جيچار يوغو كنا ميشا إساني بوسن أنا أبي أيوب الأنصاري جرامتو نانو سنتريچا صحابيچي كيسمما رسول ربي صلى الله عليه وسلم كيسميسو نمني جرى أرغتي أبي أيوب الأنصاري تريجتشار نبي ربي نقه فرمان نسان الرهاجراتو
keessumummaa isaanii Abi Ayyuub al-Ansaarii bira yogguu hagabaatii torbaa turaniin booda maal godhanii masjida isaanii ijaaru jalqabanii jechaadha. Erga ardii takkaahuu dacheesanii bitatanii dacheesan bitaniitiin jahaniin booda masjida isaanii jalqabanii booda sanii ammoo manneen hawwata muslimtoota takkaahuu manneen isaanii ijaaraa turanii jechaadha sallallahu alaihi wasallam. Nabiin Rabbii nagaa afraamman isaan irra haa jiraatu duruma waa hunda jalqabaniihu masjida ijaarsan jalqaban. Qubaattillee yoo ilaalle hanga Madiinaa gahanillee masjida nabawiitiin jalqabani maaliidhaaf sadarkaan masjidni islaamummaa keessatti qabu waan akkaan cimaa ta'eef isatu bakka walgahii muslimtootaati. Isatu bakkituu mana barumsaa madrasaa jalqaba rasuulaati sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf rasuulli Rabbii nagaa afraamman isaan irra haa jiraatu masjida isaaniitiin jalqaban. Booda kanaahi booda hijiraatii warri Madiinaadhaa ansaara jedhamee yaamame. Warri Makkaa ammoo mu'mintoonni muslimtoonni maal jedhamanii waamaman muhaajira jedhanii yaamamanii jechaadha. Akkuma san warroonni islaamahan jecha hundumtum. Akkuma san warri Madiinaadhaallee warra ansaaraa jedhamanii moggaafan. Duraan Madiinaan illee Yathriba jedhamtee beekamtii booda sanillee maqaan isiidhaaf bahe Daarul Hijiraa jedhamtee akkuma san Madiinatul Munawwaraallee jedhamtee wa Madiinatul Rasuul. Daara hijiraa ganda hijiraallee jedhamtee Madiinaa Munawwaraallee jedhamtee yaamamte booda sanii ammoo akkuma san Madiinaa Rasuulaallee jedhamtee moggaafamtee jechaadha. Hardhaan tana imala isaanii takkaahuu hijiraa isaanii ka gara Madiinaadha asumarratti goolabna. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.